اوسكالتيشن. يعني ايه اوسكالتيشن يا جماعه؟ عقبال ان شاء الله تلبسوا السماعه. اما بتحط كده السماعه وبتسمع كده هو ايه عيان، ده اسمه اوسكالتيشن. التراينجل اوف اوسكالتيشن ده تراينجل على الباك اوف ذا شيست. تحط دي السماعه هنا ديس تراينجل، تسمع فيه البريث ساوند في منتهى الجمال. صوت الهواء وهو معدي في التراكية والبونكاي واللنج. بريث ساوند اللي هو صوت النفس. البريث ساوند بقى ده اللي هو ايه؟ دخول الهواء وخروجه جوه الشيست. وطبعا ده يا جماعه ليه سيجنفكنس فظيع. في امراض فيها ريسبيراتوري اوبستراكشن، وامراض فيها فلويد جوه اللنج وجوه التراكية والبونكاي وحاجات زي كده. فانت تسمع البريث ساوند تروح تشخص العيان نمونيا، لانج كولابس، عنده لانج ابسس، تشخص حاجات كتير جدا في الشيست. المثلث ده بقى اللي فيه دكتور البطنه يحط فيه السماعه، اسمه تراينجل اوف اوسكالتيشن. فين ده بقى؟ قولوا لي اسمها ايه مصر دي؟ lower part of the lateral border of trapezius. الحته دي ده lower part of the lateral border of trapezius. What is this muscle? Latissimus dorsi. And this border is upper border of latissimus dorsi. What is this bone? Scapula. Lower part of the medial border of scapula. الثلاث عضلات دول يعني الثلاثه باوندرز دول يا جماعه عملوا لي ايه؟ تراينجل اوف اوسكالتيشن. الفلور بتاعه ايه؟ الفلور يعني لو دقيت صباعك كده تخبط في عضله اسمها ايه؟ مين المصل اللي انسرتد هنا اهو؟ مين المصل اللي انسرتد في اللور بارت اوف ذا ميديال بوردر اوف سكابولا؟ الناحيه الثانيه الفلور بتاعنا is rhomboid major. Therefore, triangle of auscultation is the lower part of the lateral border of trapezius, upper border of latissimus dorsi, lower part of medial border of scapula, and the floor is rhomboidus major. الأهم بقى عندنا يا جماعة الفصة التي تم انتظارها. This triangular intermuscular fossa in front of the elbow joint. What is the triangular fossa in front of the elbow joint? Cubital fossa. The cubital fossa is intermuscular. Intermuscular يعني ايه؟ بين العضلات. شكلها inverted triangle. Inverted triangle يعني triangle مقلوب. يبقى البيس بتاعه فوق ولا تحت؟ تحت. مقلوب. Inverted. يبقى البيس above and الابيكس below. والسايد بتاعها in front of the elbow. What are the boundaries of the cubital fossa? Imaginary line between this bone and the corresponding bone. What is this bone? Medial and corresponding bone is lateral epicondyle. Therefore, the base is directed upward because this is an inverted triangle. Is imaginary line between the medial and the lateral epicondyles of the humerus. What is the lateral boundary? Bravo. This is brachioradius. And what's the medial boundary? Bravo. Pronator teres. Therefore, the inverted triangle with the base upward and the apex down. The base is imaginary line between the two epicondyles of the humerus, medial and lateral epicondyles of the humerus. The lateral boundary brachioradius. Medial boundary
Boronator teres. The apex is directed downward, which is the meeting of brachyradialis and Boronator teres. This is better. This is the cubital fossa, the imaginary line forming the base between the two epicondyles. This is muscle is brachyradialis. This oblique muscle is Boronator teres. This is better and better. Boronator teres, brachyradialis, the imaginary line. Okay? What is the flow of cubital fossa? Flow of the cubital fossa is better seen and simplified in this view. I remove all the contents. شايل كل الكونتنتس من الكوبيتال فوسا. طب اتفضل. فكده انا بشوف لك الفلور بتاع الارضيه. These two muscles. This muscle is in the front of the arm, and its tendon going to insert in ulnar tuberosity. This is the brachialis. Brachialis median, and this muscle lateral. What is this muscle surrounding the shaft of radius? Supinator muscle. Therefore, the floor is medially brachialis and laterally supinator. ماشي. Roof. What is the roof? ايه اللي هيروح على الكاف وايه؟ الروف طبعا اكيد سكين سوبرفيشال فاشيا اندي فاشيا. صح؟ بس خد بالك بقى من السوبرفيشال فاشيا. السوبرفيشال فاشيا فيها ايه؟ في منطقه الكيوبيتال فوسا دي ثلاثه. بين ميديان وبين لاترال، وفي واحد بيوصل ما بينهم في النص. البين الميديال اسمه ايه؟ بازيل. والبين اللاترال اللي معدي ناحيه الكيوبيتال فوسا اسمه ايه؟ سيمفال. واللي وصل في النص ما بينهم اسمه ايه؟ في النص. يبقى ميديان. وعشان في الكيوبيتال فوسا سموه ميديان كيوبيتال. فين اسمع يا حسام؟ In the subcutaneous tissue also, there are two cutaneous nerves. Cutaneous nerves, one comes medially and one comes laterally to supply the skin of the forearm. Therefore called medial cutaneous nerve of the forearm and the lateral cutaneous nerve of the forearm. Also in the roof there is deep fascia, but the deep fascia is enforced here by this aponeurosis, which aponeurosis inserted in the upper part of the medial aspect of the fascia of the forearm, bicipital aponeurosis, which is the aponeurosis of biceps. Therefore, the roof is skin, superficial fascia and deep fascia. But superficial fascia containing 3 veins and 2 nerves. Basilic, cephalic, median cubital vein, medial cutaneous nerve and lateral cutaneous nerve of the forearm. And the deep fascia is reinforced by bicipital roof. Look here. This is part of the roof. This is part of the roof which is bicipital aponeurosis. And this part forming the roof, extension from biceps. In this picture, we see the insertion of biceps.
by aponeurosis اللي اسمه bicuspidal aponeurosis and this rounded tendon. This is the insertion of biceps rounded tendon in the content of the fossa, but the aponeurosis in the roof of the fossa. What are the content of what are the contents of the cubital fossa؟ دي احسن صوره بدور عليها. دي بقى الكونتنت. انا شلت الروف وبنبص بقى على الكونتنت from medial to lateral. قولوا لي انتوا بقى، طبعا انتوا خلاص بقيتوا قدام في الاناتومي. This nerve enters the cubital fossa which is median ولا ulnar؟ برافو. median nerve is the most median. How the median nerve leaves the cubital fossa to enter the forearm. ما هيليف الكيوبيتال فوسا عشان يخش الفرقه. فهيعمل ايه؟ برافو. passing between the two heads of coronary cortex. الحركه اللي احنا عارفينها. ماشي. medial to the median nerve. Median nerve is the most medial structure in the cubital fossa. Lateral to it is this heart. Which is this heart. Lower part of brachial dividing into ulnar and radial arteries. How the ulnar artery and radial artery leaves the cubital fossa to enter the forearm. واحد. الulnar artery leaves the cubital fossa and enters the forearm by passing deep to the ulnar head of coronary cortex. ماشي. طب الراديال artery how it leaves the cubital fossa؟ leaves the cubital fossa here in the apex of the cubital fossa. Leaves in the apex of the cubital fossa. Okay? يبقى the most medial structure in the cubital fossa median nerve, lateral to it, brachial artery and endobrachial artery and beginning of radial and ulnar artery. Okay? Lateral to it. You think what? باينه حلوه يا عم. median nerve most medial. brachial artery and beginning of radial and ulnar. Lateral to it is this white structure. Rounded tendon of biceps. How it leaves the cubital fossa? Passing to its insertion in the posterior part of radial tuberous. Most lateral structure in the cubital fossa is this nerve. This nerve which is radial nerve. And in the cubital fossa to become posterior tuberous which leaves the fossa. حد خد باله posterior tuberous leaves the fossa ازاي؟ من الفري ابر انتروسيس ولا بيعمل بيرسنج المصل يغذيها؟ This black structure is the radial nerve, divided at the level of the lateral epicondyle into posterior interosseous and superficial radial. Superficial radial is not inside the cubital fossa. Superficial radial under cover of brachyradialis, not in the cubital fossa. The nerve which inside the cubital fossa is posterior interosseous, which leaves the fossa by piercing the supinator muscle in the floor. Therefore, supinator should be supplied by posterior interosseous.
Therefore, there are four structures in the cubital fossa contain median nerve, most medial, radial nerve and the posterior thoracic nerve, most lateral, and in between artery, lower end of brachial and the beginning of ulnar and medial and radial, and the tendon, which is the tendon of insertion of biceps. This is the cubital fossa. Easy. والرسومات بتاعتي طبعا في منتهى الجمال، كل حاجه وانت بتذاكرها دايما تذاكرها بالرسمه بتاعتها. صحيح بتذاكر المنطق صح ولا غلط؟ لا اقفل خلاص.